अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। तो ये शुरू करती हूँ कि मैं आज की वीडियो जुमा पढ़ के हम लोग निकले मस्जिद नबवी से और थोड़े से ही फासले से अभी हम बाहर निकले थे तो बहुत सारे लोग ना ये मदीना शरीफ में भी ऐसे ही है और मक्का में भी के लोग फ़ी सबीलिल्लाह बहुत पानी वगैरह खजूरें और खाने तकसीम करते हैं। तो ये एक गाड़ी हमारे पास से गुजरी थी जो पानी तकसीम कर रहा था, तो मैंने भी इनसे एक बोतल ली ताकि उन्हें सवाब मिले। और ये मस्जिद नबी से थोड़ा सा हम पैदल चल के बाहर निकले हैं, तो ये जो सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है ना मीनार सा, ये मस्जिद बिलाल है। और ये मस्जिद बिलाल के इर्द गिर्द बहुत सारे बंगाली होटल भी हैं, रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, अपने पाकिस्तानी भी खाने पीने की चीज़ें यानी होटल वगैरह हैं और रिहाइश भी इधर आपको मिल जाती है सस्ती, जो कमरा एक आप ले सकते हैं। और इसके अलावा एक तरह से कह लें कि सेंटर सा है, इसके इर्द गिर्द मस्जिद बिलाल के इर्द गिर्द एक बाज़ार सा भी लगता है और एक बेसमेंट में भी दुकानें हैं ज्वेलरी वगैरह की। बाहर एक तरह से कह लें कि सिटी सेंटर टाइप सा ही है। तो बड़ी सआदत की बात है, अल्लाह ताला आप सबको जो भी मेरे व्यूअर हैं जितने भी मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं सबको अल्लाह ताला इधर लेके जाए। आपका कह लें कि आपको समझ ही नहीं आती है कि अपनी किस्मत पे आप रश करें क्या, समझ नहीं आती है। मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझती कि अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी दफ़ा बुलाया है। सारी चीज़ें मैं गौर गौर से देखती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि क्या पता इधर से जिधर से अभी मेरा कहीं कदम पड़ा है, क्या पता किसी सहाबा इकराम में से किसी का, जो मस्जिद मदीना के रहने वाले जो इतने पाक हस्ती हैं उनमें से किसी एक का कदम के ऊपर मेरा कदम पड़ा हो। और क्या बताइए जो बाज़ार जिधर से इस टाइम मैं गुजर रही हूँ, इधर सहाबा इकराम में से कई असहाब ऐसे हों जो इधर बाज़ार में आके ख़रीदो फरोख्त वगैरह करते हों। तो ये बस इंसान ना बस इमेजिन ही कर सकता है। तो इस टाइम हम लोग कर रहे हैं ख़रीदारी। नहीं मेरे को भी पर्स है अरे चलिए आने पर्स जो है कितने दे 25 अरे नहीं आने प्राइस 20 लगा दे देगा भी फ्री हो जाएगा 50 ਦਾ ਕੋਈ 50 ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ 45 ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ 40 ਦਾ ਕੈਸ 40 ਦਾ गली वाली स्त्री तो बिना रुपए गली स्त्री तो बिना هذا بنغالي بنغالي في مقاس كبير في مقاس صغير في هذا كبير حي في صغير لا نفس مقاس ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਗੈਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਘੜੀ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੜੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੇਖੋ। ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਅਗਰ 40 45 فين هبطاني؟ ها فين هبطاني؟ كم نهايتها؟ 55 لا ولا ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆ नहीं ਜਾਂਦੇ पीस ਚੱਲੇ ਹੀ ही ਨਾ और ले आ करे ना कोई साफ पीस ले आ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਨੇ मैं तो 45 लास्ट गया वो 55 दे रहे 50 तक ਹਾਂ ਕਰ ਦੇ 40 गया ही फिर 45 ਅਸਲ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ फोन करके पूछ रहे हैं भी जल्दी 30 يا 55 لا 45 خلاص شوي 25 ريال والله مش هنين وين 25 لا 20 هذا كله مكان كل يا. الدنيا جيب 100 ريال يلا بس انت هو 100 100 ريال پورا دے دو ਇਹ ਛਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕੋਲੀਆਂ ايش ده ستيل ولا ايه؟ لا هذا هو حديد نحاس بس عليه قرآن لوہا وہ یہ حطاط ہو یہ قرآن دی نا ਜੀ کم کر دی هذا 15 15 ریال ਦਾ ਪੀਸ ਇੱਕ ਪੀਸ جيبوا هذا كرسي ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ और है कि ये मटेरियल स्टील है حدید حدید لوہا लोहा جی नहीं रहने लग रहे एक ही चीज है इन्हें पूछो ايش ده मुझे حبيبي؟ هذا بخور كيف يستخدم؟ هذا اظن في المنطقه بس هذا يستخدموه عشان गरम मसाला ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਜਾਦੂ ਟੂਨੇ ਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਡਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਦੀ छड़ा साड़ना है अच्छा ਪਹਾਂਦੇ ਨੇ ਬਖੂਰ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अच्छा ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਰਬਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ऊपर लकड़ी की मिलती है हाँ فين होता नहीं عندك هذا الفرنجاوي هي من السعوديه مكاوي يعني صنع مكه ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ अच्छा ਹੈ मक्का भी है ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ खुशबू आएगी और जादू टूने वास्ते ਇਹ कि ਵਾਲਾ घर में वैसे भी ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ और ਕਹਿੰਦੇ वैसे ये खुशबू दूसरी ਇਹ चीज ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ होना पुराने जमाने हाँ बस वाका है नहीं ये कितने वाली ناس ريال ناس ريال हाँ ਕਿ ਹੁਆ ਜਿੱਦੀ कड़ी अच्छी वाली है زمدا عندك يابس وهذا جديد ਕਮ ਹੱਬਾ ਤੇ هذا ਕਮ ਹੱਬਾ ما اعرف بس زيدها ما ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ हाँ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ दो लेनी है ना आपने भी लेनी है ना एक की हाँ तो आपने देखी भी और सुनी भी होगी मेरी खरीदारी। मैंने बच्चों के लिए चीज़ें ली हैं, कुरान पाक के लिए, कंजा के लिए, वो क्लॉक टॉवर जो था वो अरम के लिए लिया। पिछले साल भी मैंने लेना था लेकिन तब मैंने नहीं लिया और मैं आके अरम को दिखाया कि ये मैं आपके लिए लाने वाली थी, नहीं लिया। तो कहते मम्मा इस दफ़ा आप ज़रूर लेके आइएगा। इसके अलावा एक दो जानने वाले हैं उनके लिए इतर लेना था, वो लिए है। और दो चार चीज़ें जो नज़र आई, मिसवाके वगैरह लिए हैं। और अब हम लोगों ने जाना है, मैंने बच्चों के लिए लेनी है एक दो चीज़ें। तो अब इधर से हम लोग ये ट्रैप पे होक जाएंगे। ये जो सीढ़ियाँ थी इधर से ऊपर चढ़ के मैं जाऊँगी तो हम एक सिटी सेंटर टाइप है मस्जिद बिलाल के बिल्कुल पास ही, तो उधर ना ज्वेलरी वगैरह की दुकानें हैं। तो अब हम लोगों ने अब उधर जाना है। जैसे मुझे सम्मी ने कहा हुआ था कि उसके लिए ना वो छल्ला टाइप यानी रिंग लेके आना है, स्टोन वगैरह भी ना हो, सिर्फ मेटल हो यानी सिल्वर का हो। और इस तरह आजकल बच्चे पता है ट्रेंड में है, नॉर्मल मेरे बच्चे ज्वेलरी वगैरह इस तरह की बॉयज़ नहीं पहनते हैं, लेकिन इसको आजकल शौक चढ़ा हुआ है। एज शायद ऐसी है एज माशाल्लाह से। और इसके एक दो दोस्तों ने भी फरमाइशें की हुई थी कि अपनी मम्मा से ना वो इधर से सही वाला सिल्वर जो मिलता है ना उसकी छल्ले से लेके आए ना। तो वो अब मैं इधर देख रही हूँ, ये जिस दुकान पे इस टाइम मैं आई हुई हूँ ना ये उधर का है, यमन का है ये बच्चा, और साथ में इसका भाई था। बड़ी अच्छी इन्होंने हमारे साथ डीलिंग की। दी चीज़ें इन्होंने महंगी हैं क्योंकि मैंने बाद में मक्का स्ट्रीट में भी यही चीज़ें, यही सारा कुछ, यही सिल्वर की क्वालिटी उधर पता की थी। तो इनसे उन्होंने एक दो रियाल सस्ता ग्राम की प्राइस दी थी। तो इस टाइम आप देखिए आप लोग के मैं क्या ले रही हूँ। ਸਾਰਾ ਰੇਟ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਢਵਾ ਲਓ 200 ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹ 230 ਦੀ अजय मैंने वैसे आर्टिफिशियल में पाकिस्तान में लवाऊंगी जड़ियाँ रुड़ियाँ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ أنا أمشي صرفه في كذا في 300 و6 كمان بس أنا أتصرفهم كذا 300 9 390 ਜਦ ਵੀ ਆਈ ਰੇਟ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਮ ਇਤਲਾਹਾ ਦਾ ਕੁੱਲੂ يورو ايش ده يعني يطلع ما حوالي في 18 يورو سنة. ما في بريالات زي هلالات اعطيني كيف أبشر أنا أجيب كيس هدايا والبرضه चलो अभी कम ख़त्म होया। तो ये मैंने एक रिंग ली है समी के एक दोस्त के लिए और चेन ली है सैफ के लिए। ले तो मैंने ली है लेकिन ये मुझे पता है कि ये कभी कहीं पड़ी होगी, कभी किसी नुक्कड़ में पड़ी होगी। पहनी शायद इन्होंने कोई नहीं है, लेकिन बच्चों को ना जब कुछ समझ नहीं ना आती, सैफ के साथ ऐसे है वो अनफा कोई कुछ भी कह देगा मुँह से फ़लानी चीज़ ले आए, लेकिन जब मैं वो ले जाऊँगी तो वो रुलती होती है। इतने के शौक से ये पहनता नहीं हो ना ही मुझे पता है कि इसने पहननी शहनी कोई नहीं है, लेकिन मैंने वो जैसे कहते हैं ना कि मैं आई हुई हूँ तो बच्चों के लिए जो उन्होंने फरमाइश की है तो वो मैंने ले ली है। इधर से हम लोगों ने एक कंबल लिया है, ये वाला रेड सा, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है मदीना शरीफ से। और अब हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू कर लिया है। यानी काफ़ी बिज़ी दिन आज हम लोगों ने गुजारा है। पहले हम लोगों ने नाश्ता किया, ज़ियारतें वगैरह की, उसके बाद जुम्मा की नमाज़ पढ़ के थोड़ी सी ये ख़रीदारी की है। तो हम लोगों ने फिर यही सोचा कि अब हम लोगों ने जो वापस मक्का का है ना वो सफ़र शुरू कर लिया हुआ है। और रास्ते से गुजरते हुए हम लोगों ने जो मिकात नबी है ना उधर से हम लोगों ने एहराम भी बांधने हैं। अच्छा जी, ये वो मिकात है जिधर हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा या हज की नीयत के लिए जब मक्का की तरफ रवाना हुए थे ना, तो उन्होंने इधर एहराम बांधा था। तो ये मदीना शरीफ से निकल के मुश्किल से 20-25 मिनट के बाद ये जगह आ जाती है। काफ़ी रौनक थी इधर, ये देखें जगह जगह बाहर स्टॉल लगे हुए थे, इधर से एहराम वगैरह ले सकता था इंसान। इन्होंने भी, मेरे हस्बैंड ने भी और इस
اس میں عرفان نے بھی ادھر سے ہی خریدا ہے احرام. تو ادھر کافی اچھا ارینج تھا, ہم لوگوں نے نماز بھی پڑھی ہے ادھر, اور بعد میں پھر جو احرام باندھنا تھا میں نے بھی غسل کر کے کپڑے وغیرہ چینج کر لیے, احرام باندھ لیا, اور انہوں نے بھی, میرے ہسبینڈ نے بھی اور اس نے عرفان نے بھی. اور پھر بعد میں یہاں سے ہم لوگوں نے تھوڑی دیر ادھر بریک کر کے, تو پھر بعد میں ادھر سے ہمارا سفر شروع ہو جائے گا مکہ کی طرف. بہت اندر عورتیں اور زیادہ ترکی لوگ ہیں. تو اب ہم لوگوں کا سفر جاری ہے مکہ کی طرف. تو میں آپ لوگوں کو صرف یہ تھوڑا سا نا بتانے لگی ہوں کہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم وہ جو بلٹ ٹرین چلتی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف وہ لی تھی آنے اور جانے کے لیے. تقریباً اس نے 2 گھنٹے اور 10 منٹ میں ہمیں پہنچا دیا تھا. لیکن اس دفعہ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کا بھی کچھ سسٹم ایسے تھا کہ جس طرح پلین کی بورڈنگ وغیرہ ہوتی ہے, آپ نے ٹائم سے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے گھر سے جانا ہے, ہوٹل سے جانا ہے, اور پھر بورڈنگ وغیرہ کرا کے بیٹھنا ہے, اور پھر وہ ٹرین چلنی ہے. اور آگے جا کے جب اپنے اسٹیشن مدینہ شریف اترے تھے ہم لوگ, پھر ہم نے ایک ٹیکسی ہائر کی تھی, پھر وہ ہمیں مسجد نبوی تک لے کے گئی تھی. تو اس طرح سے مجھے تب لاسٹ ایئر ایسے لگا تھا کہ ہم ویسے بھی یعنی بے شک یہ ٹرین نے بہت جلدی پہنچا دیا تھا, لیکن ہم سفر میں تو 4-5 گھنٹے رہے تھے. تو اس دفعہ ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ گاڑی کے ساتھ ہمارا سفر کیسا رہتا ہے. تو تھکاوٹ ہمیں ہوئی ہے, لیکن الحمدللہ ویسے ہی رہا ہے. یعنی وہ اتنا پینک نہیں ہوئی کہ فٹافٹ بھاگو اور ٹائم پہ آپ نے پہنچنا ہے. اس کا اپنی ٹیکسی کا یہ تھا کہ جب دل کرتا تھا ہم بریک کر لیتے تھے, جب دل کرتا تھا دوبارہ گاڑی یعنی اسٹارٹ سفر اپنا کر لیتے تھے. اس ٹائم ہم لوگ رکے ہوئے مغرب کی نماز کے لیے, اور عرفان نے گاڑی ٹنک بھی کرنی تھی. تو وہ جو میں ذکر کر رہی تھی نا کہ ٹیکسی اور وہ ٹرین والا, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹیکسی کا ہمارا ایکسپیرینس زیادہ اچھا رہا ہے. ٹرین کا ہم لوگوں کو یہ تھا کہ اگر فرض کریں ٹرین مس ہو گئی تو پیسے ضائع ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, پھر نئے سرے سے رہے گا. تو یہ ٹیکسی کے ساتھ یہ تھا جب دل کرتا تھا ہم کہیں بھی بریک لگا کے کھانا شانا کھا لیتے تھے. نمازیں بھی راستے میں پڑھتے ہوئے گئے ہیں. بے شک سفر تھوڑا لمبا تھا, لیکن مجھے یہ آرام دہ لگا ٹیکسی کا بجائے اس ٹرین سے. وہ بھی ٹھیک تھا, لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے ٹرین سے سفر کیا تھا, ٹھیک تھا وہ بھی. لیکن یہ تھا کہ آپ پہلے ہوٹل سے آپ نے ٹیکسی لینی ہے, پھر آپ جو اسٹیشن تک گئے ہیں بورڈنگ کرانی ہے, وہ بھی کہہ لیں کہ ٹائم اتنا ہی لگ جاتا ہے. ٹائم کی سیونگ کوئی نہیں ہوئی تھی ہماری ٹرین سے, لیکن یہ ہے کہ اس نے پہنچا بہت جلدی دیا تھا. لیکن ٹیکسی بھی یہ بڑی ٹیکسی تھی, بڑی گاڑی تھی. ہم لوگ, میں نے تو لیٹ کے ایک طرح سے کہہ لیں کہ سفر کیا, دل کرتا تھا بیٹھ جاتی تھی, دل کرتا تھا لیٹ جاتی تھی. تو یہ دیکھیں جی دور سے کلاک ٹاور نظر آنا شروع ہو گیا مکہ شریف کا, حرم شریف کا, یہ جو مسجد الحرام کے پاس ہے یہ کلاک ٹاور. تو اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. اچھا جی, ہمارا پلان یہ تھا, ہم نے احرام باندھ لیا تھا ادھر سے, اور یہی تھا کہ ہم نے جاتے ہی حرم شریف میں جانا ہے اور عمرہ ادا کرنا ہے. لیکن یہاں تک پہنچتے ہوئے اور ہوٹل میں کچھ چیزیں وغیرہ چھوڑنی تھی, جب ہم کمرے کے اندر انٹر ہوئے ہیں نا, تو پھر ہمارا پروگرام تھوڑا چینج ہو گیا. پھر ہم لوگوں نے تھکاوٹ اتنی ہو گئی ہوئی تھی, اور میرے ہسبینڈ کی طبیعت ادھر مدینہ شریف میں ہی ہلکی سی جیسے کھانسی وغیرہ لگ گئی ہوئی تھی انہیں, اور طبیعت خراب ہو گئی تھی, فیور, ہلکا سا بخار بھی ہونا شروع ہو گیا ہوا تھا. تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ تھکاوٹ ہو گئی ہوئی ہے ہمیں بہت زیادہ, تو اس وجہ سے ہوا ہے. لیکن یہ والا سفر کر کے جب ہم مدینہ سے مکہ کی طرف آ گئے ہیں, اور جب ہوٹل میں, یہ دیکھیں اس ٹائم ہم لوگ اپنے ہوٹل میں پہنچ آئے ہیں, یہ سامنے ہمارا ہوٹل تھا, اور یہ چیزیں وغیرہ ہم لوگوں نے اوپر پہنچائی. جب ہم لوگ اوپر گئے ہیں تھوڑی دیر بیڈ پہ جیسے بندہ کہتا ہے کہ ریسٹ کی ہے, تو پھر ہم لوگوں نے پروگرام چینج کر لیا. یہی پلان بنایا کہ احرام ایسے ہی باندھے رکھتے ہیں اور ادھر اب ریسٹ کرتے ہیں, تو انشاءاللہ صبح فجر کے بعد جو ہے نا عمرہ ادا کریں گے. جو پہلے والا عمرہ ہم لوگوں نے پرفارم کیا تھا وہ میرے ہسبینڈ نے اپنے بھائی کے لیے, وہ جو میرے دیور کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے ان کے نام کا ادا کیا تھا, اور آج انہوں نے اپنا عمرہ ادا کرنا ہے. تو اس ٹائم پھر ہم لوگ یہ ہوٹل میں آ گئے ہوئے ہیں, انٹری ہم لوگوں نے کر لی ہے, ہوٹل میں آ گئے ہیں, رات ادھر اسپینڈ کی ہے, اور یہ نیکسٹ ڈے مارننگ ہے. احرام کی یہ تھا کہ اسے نہیں ہم نے کھولنا تھا, کھلنے بھی نہیں دینا تھا, اس چیز کا ہم نے دھیان رکھنا تھا. اور اب ہم لوگ پھر یہ صبح یعنی 3-4 گھنٹے ہم لوگوں نے 4-5 گھنٹے ہمیں مل گئے تھے ریسٹ کر کے. تو اب یہ فجر کی نماز کے لیے ہم لوگ مسجد الحرام کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ سامنے لائیو تھا اس ٹائم, یعنی نظر آ رہا تھا کہ اس ٹائم کتنا رش ہے مسجد الحرام میں. تو اب ہم لوگوں نے ٹیکسی سے جانا ہے مسجد الحرام کی طرف. ادھر ہم لوگ سب پہلے جا کے پہلے فجر کی نماز ادا کریں گے, اور اس کے بعد پھر
عمرہ پرفارم کریں گے. تو پھر اب یہ کنٹینیو رہے گا میرا یہ سفر. آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.